우리 목사님들과 이렇게 생명의 복음을 나눠서 하나님께 감사하고 저 개인적으로 매우 기쁩니다. Je remercie vivement le Seigneur de m'avoir permis de partager avec vous l'évangile de la vie et j'en suis très heureux. Misaotra Tompo ny fafako mizara an'ilay hoe filazantsara sy fiainana tena matsiaro faly. 자, 우리는 창세 전의 세계부터 지금 창조, 이스라엘의 역사, 신약까지 왔습니다. Nous avons vu donc le monde avant la création, l'œuvre de la création et nous sommes passés de l'Ancien au Nouveau Testament. Dia ny jerentsika ny mikasika an'ilay filazantsara zany dia efa talohan'ny famoronana ary koa jerentsika koa ny amin'ny fanekena Testamenta vaovao. 예수님이 십자가에 죽으심으로 새 언약이 성취되었습니다. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, la nouvelle alliance a été accomplie. Noho ny amin'ny fijaliany Jesosy Kristy ary koa mikasika ny amin'ny fiainana. 새 언약은 생명을 얻어 생명으로 교제하는 것이라고 정의할 수 있습니다. Et cette nouvelle alliance nous fait recevoir la vie éternelle et communier avec Dieu. Io fiainana fanekena vaovao io no mitondrantsika amin'ilay fiainana mandrakizay sy ny firaisana amin'Andriamanitra. 그리고 생명의 교제에 걸림돌이 되는 모든 죄와 허물을 예수의 피로 다 용서하시고 기억도 하지 않는다는 것이. Et tout ce qui font obstacle à la communion avec Dieu, les péchés, les iniquités, Dieu les pardonne et ne s'en souvient plus. Ka ny zavatra rehetra izay misakana antsika tsy ahafahana iray amin'Andriamanitra dia izay no atao hoe fahotana ary tsy ahafahantsika miaina amin'ilay fiainana. 예수님이 십자가에 죽으심으로 새 언약을 성취한 것은 그가 십자가에 죽으심으로 우리를 하나님 나라로 들어가게 하셨다고 하는 것을 뜻합니다. Si Jésus a accompli la nouvelle alliance sur la croix, c'est pour nous faire entrer dans la maison de Dieu, dans le temple céleste. Raha ohatra ka midina tetỳ hanatanteraka an'ilay fanekena vaovao Jesosy Kristy mba ahafahantsika mitsofoka ao amin'ilay toerana masina amin'Andriamanitra. 그러므로 새 언약 백성은 하나님 나라의 백성입니다. Donc le peuple de la nouvelle alliance, c'est le peuple du royaume de Dieu. Ny vahoakan'ny fanekena vaovao dia ny vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra. 마태, 마가, 누가복음은 우리가 공관 복음서라고 부르죠. On appelle les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc les évangiles synoptiques. Dia antsoina izany ny filazantsara anankitelo dia ny John, Marka, Luka izay antsoina hoe filazantsara ny synoptique. 요한복음의 주제는 생명 또는 영원한 생명입니다. Et le thème de l'évangile selon Jean, c'est la vie éternelle. Fa ny loahevitra ny filazantsara John dia ny fiainana mandrakizay. 요한복음에서는 생명 또는 영원한 생명이란 말이 36번이 나옵니다. 36번. 영원한 생명 또는 생명이란 말. 36. 36. Donc, dans l'évangile selon Jean, le terme vie ou vie éternelle apparaît 36 fois. Dia ny ao filazantsara ny John dia ilay teny hoe fiainana mandrakizay dia miverina inenina amby telopolo. 요한복음 10장 10절에서 예수님은 내가 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하기 위해서 오셨다고 말씀합니다. Et Jésus dit que s'il est venu sur terre, c'est pour donner aux moutons la vie éternelle et de leur en donner encore plus pleinement. Dia Jesosy fananambarana izany fa ny antony antondavana dia anome fiainana be dia be ho an'ny ondriny. 그런데 공관복음서에서는 이 말을 나는 하나님 나라를 전하러 왔다 이렇게 말씀하십니다.
Mais dans les évangiles synoptiques, Jésus dit qu'il est venu pour prêcher le royaume de Dieu. Dia ao amin'ny filazantsara anankitelo izay antsoina evangelie synoptika dia ny tena fotsiny afatra resany ao dia miresaka mikasika eny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 그래서 요한복음의 생명과 공간복음서의 하나님 나라는 같은 의미입니다. Et donc le terme royaume de Dieu dans les évangiles synoptiques et le terme vie dans l'évangile selon Jean sont synonymes. Dia na ny afatra fototra izay omeny filazantsara synoptika sy ny afatra ny lohahevitra fototra amin'ny filazantsara Jona dia mitovy ihany ny heviny. 공간복음서 마태, 마가, 누가복음에서 예수님이 가장 먼저 선포한 말씀은 하나님 나라의 복음입니다. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, la première chose que Jésus a prêché une fois sur terre, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Ny filazantsara synoptika zany izay anisan'ny resahan'i Jesosy voalohany indrindra dia ny mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 마태복음 4장 17절 한번 읽겠습니다. On va lire Matthieu chapitre 4 verset 17. Dia hovakitsika ny filazantsara ny Matthieu toko fahaefatra fa fito ambin'ny folo. (4장 17절) 마태복음. 아완 준비됐습니까? Vous êtes prêts? Ao viu ni. 자, 리사, Lisa. 누나, 렌. Atamin'izany amin'izany dia nanomboka nytoroteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa ifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. 예수님의 첫 번째 선포는 회개하라, 하나님 나라가 가까웠느니라, 하늘 나라가 가까웠느니라 라고 되어 있습니다. Ce que Jésus a proclamé avant tout, c'est repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jesosy no nitoroteny tamin'izany dia nilaza hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia efa akaiky. 여기 하늘 나라는 하나님 나라를 뜻합니다. Et le royaume de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny tranon'Andriamanitra. 마가복음 1장 15절에서도 첫 번째 예수님의 선포가 나옵니다. 마가복음 1장 15절. Dans Marc chapitre 1 verset 15, il y a écrit donc la première, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a dit en premier une fois sur terre. Ao amin'ny Marka toko voalohany andininy fadimy ambin'ny folo dia toko voalohany andininy fadimy ambin'ny folo dia miresaka koa izy mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. 예수님 말씀하십니다. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. Il dit, le temps est venu, le royaume de Dieu est proche, donc repentez-vous et croyez en l'évangile. Resany ao anatin'izany efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka dia noho izany dia raiso ny filazantsara. 누가복음 4장 43절 한번 같이 읽겠습니다. Et dans Luc chapitre 4 verset 43, on va lire ce verset ensemble. Amin'ny Luka toko fahaefatra andininy fahatelo amby efapolo dia iarahantsika mamaky io soratra masina io. Luka toko fahaefatra andininy fahatelo amby efapolo. Iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Luka 4 verset 43. Awa isa roa telo. Fa hoy izy tany, tsy maintsy mitory ny telo soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho
satria izany no nanaraha anazy. 예수님이 이 땅에 오신 목적은 하나님 나라 복음을 전하기 위해서 오셨다는 것입니다. Ça veut dire que Jésus est venu sur terre afin de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany ny antony dia ny hitory ny fanjakan'Andriamanitra. 여기 나라라고 하는 것은 통치라는 뜻입니다. 왕의 통치라는 뜻입니다. Et ici, royaume se réfère au règne du roi. Ary io fanjakana io dia ny fanaraka na mifandray amin'ny fanjakan'ilay mpanjaka. 예수님이 오심으로 하나님께서 통치하기 시작하셨습니다. Et Jésus est venu sur terre donc et Dieu a commencé à régner. Dia Jesosy zany tonga tetỳ ambony tany dia manomboka manjaka na manapaka ety Andriamanitra. 예수님 오시기 전에는 세상 임금 곧 마귀가 통치하고 있었습니다. Avant que Jésus ne vienne, le monde a été gouverné par le mal qui contrôlait le monde. Melohan'ny nahatongavan Jesosy Kristy dia ilay ratsy no nipantana nanjaka tetỳ ambony tany. 예수님은 3년 동안 하나님의 나라를 전하시고 선포하시고 약속하시고 초대하셨습니다. Et durant 3 ans, Jésus a donc prêché l'évangile du royaume de Dieu. Il a transmis, et il nous conduit vers le royaume de Dieu. Il nous invite à entrer dans le royaume de Dieu. Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ dia efa nanomboka tonga ny fanjakan'Andriamanitra dia manasa sy mitaona antsika ihany koa mba hizara an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. 예수님이 어떻게 하나님 나라의 복음을 전하셨을까요? Et comment a-t-il transmis l'évangile du royaume de Dieu? Ary ahoana ny fomba nampitany an'izany fanjakan'Andriamanitra izany? 우리 방금 읽었던 누가복음 43장 그 전에 31절부터 쭉 보시면 예수님이 어떻게 하나님 나라의 복음을 전하는지 나옵니다. On le voit dans Luc chapitre 4 à partir du verset 31. Dia ufakitsika ny Luka faefatra manomboka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. 첫 번째는 말씀을 가르치심으로 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. Premièrement, il enseigne la parole pour transmettre cet évangile. Voalohany ampianariny soratra masina mba ahafahany mampita io filazantsara io. 하나님 나라의 말씀을 전하신 것입니다. Il transmet donc la parole du royaume de Dieu. Dia mampita ny mikasika amin'ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. 두 번째는 여러 가지 사역을 통해서 하나님 나라를 전하셨습니다. Et puis, il prêche cet évangile à travers de nombreux prodiges et ministères. Dia nanao fahagagana maro izy manoloana an'izany ministera izay ataon'izany. 이 여러 가지 사역 안에는 귀신을 내쫓고 병을 고치고 여러 가지 기적을 행하는 일들이 포함되어 있습니다. Et il a donc guéri les malades, chassé les démons et fait divers prodiges. Nanasitrana ny marary izy dia be dia be ny fahagagana rehetra izay nataony tamin'izany. 여러분 하나님 나라의 말씀이 먼저고 그 다음에 사역이 뒤따라옵니다. La parole du royaume de Dieu précède tout ce qui est ministère et prodige. Ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mialolanana foana ny fampianarana sy ny fahagagana. 예수님 행하신 여러 가지 기적과 이 표적들은 하나님 나라가 무엇인지 한번 보여주는 겁니다. 예시한다고 하죠. 한번 맛보기로 보여주는 겁니다. Et si Jésus a réalisé toutes les signes, tous les prodiges, c'est pour montrer aux yeux de tous comment est le royaume de Dieu, c'est pour qu'ils aient un avant-goût du royaume de Dieu. Raha nanao an'ireny fahagagana sy famantarana maro ireny Jesosy Kristy dia hoentiny mampiseho hoe manao zany hery na ny fahefany fanjakan'Andriamanitra zany. 즉 하나님 나라가 임하면 하나님이 통치하면 병이 고침받고 귀신이 쫓겨나가고 여러 가지 기적들이 일어난다는 것입니다. Il veut montrer que
lorsque Dieu régnera, lorsque le royaume de Dieu sera arrivé, les malades seront guéris, les démons seront chassés, il y aura de nombreux miracles comme ceci. Naseho tamin'izany rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra dia manaona ny fiantraikany manoloana ireny olona marary ireny reny fahadakana maro tazana ireny. 그 병고침과 이런 귀신 내쫓김은 하나님 나라가 이미 임했다고 하는 것을 보여주는 것입니다. Et donc s'il a guéri des malades, chassé les démons, c'est pour montrer que ce royaume de Dieu est déjà arrivé. Raha nisy reny fahadakana ireny dia hoentina manambara hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. 마태복음 12장 28절에서 예수님이 말씀하십니다. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12 verset 28. Dia hitantsika zany amin'ny Matthieu toko 12:9. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Si je chasse les démons grâce à l'esprit, ça voudra dire que le royaume de Dieu est déjà arrivé parmi vous. Raha ohatra ka mivoaka ny devoly rehefa nroasina dia ny dika amin'izany dia hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. 그리고 두 번째 이런 사역의 의미는 구약의 선지자들의 말씀이 성취되었다. 메시아의 예언이 성취되었다는 것입니다. Et en réalisant tous ces prodiges, Jésus montre aussi que tout ce que les prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament, ils sont réalisés. Dia tiany Jesosy naseho koa fa matoa mitrangy reny zavatra reny dia iny fa efa tanteraka ilay zavatra fampanantenana lazainy mpaminany tany aloha. 요한이 옥에 갇혔을 때 제자들 예수님께 보냈습니다. Quand Jean a été emprisonné, il a envoyé vers Jésus ses disciples. Raha tany aponja i Jaona Mpanao-Batisa dia naniraka ny mpianany zany Jaona ho any amin'ny Jesosy. 요한의 제자들이 예수님께 물었죠. 오실 그의 메시아가 당신입니까? 이렇게 물었어요. Et les disciples de Jean lui ont demandé, est-ce que ce Messie qui allait venir, c'est vous, Dia nanontany ilay mpianatsy Jaona hoe mbola ho avy ilay Mesia sa ianao lefa izy. 그때 마태복음 11장 5절 보면 Et si on regarde Matthieu 11 verset 5, dia raha vakitsika ny toko 2:15. 예수님 말씀하십니다. 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗함을 받고 이런 일들이 벌어지면 바로 메시아가 온다. 이건 이사야 말씀이 성취됐다는 것입니다. donc il se réfère à ce que Ésaïe avait dit, que si des aveugles retrouvent la vue, si les personnes qui ne pouvaient pas marcher arrivent à marcher, si des lépreux sont guéris de leur maladie, ça voudra dire que le Messie est arrivé. Dia ny zavatra nilazainy teo dia mampatsiaro fotsiny ilay zavatra nilazainy mpaminany Isaia zany hoe jereo madio ny boka sitrana ny marary dia mahiratra ny jamba. 이것은 이사야 29장 8절과 35장 5절에 있는 메시아가 오실 사실 일을 예수님이 성취하신 것입니다. Donc Jésus a accompli ce que Ésaïe avait dit dans le chapitre 29 et dans le chapitre 35. Dia Jesosy zany nanao an'ireny dia hoentiny manambara fa indro fantanteraka ilay voalazan'ny mpaminany Isaia amin'ny toko 7:20 ary koa ny toko 5:30. 그래서 예수님이 마지막에 3년 공생애를 마치시고 십자가에서 죽으셨습니다. Et Jésus, après avoir terminé ses 3 ans de ministère, est mort sur la croix. Dia ny zavatra niresa amin'ny Jesosy zany rehefa
vitany ny ministera zay nataony nandritra ny telo taona dia sy ny manomboana azy fijaliana. 그래서 예수님의 3년 사역은 하나님 나라를 말씀으로 전하고 하나님 나라가 임하게 되면 이런 병자가 고침받고 귀신이 쫓겨나고 이런 일들이 벌어지는 거야. 이렇게 보여준 겁니다. 잠깐 맛보기로 보여준 거란 말이에요. Donc grâce aux 3 ans de ministère de Jésus, il a prêché le royaume de Dieu grâce à l'enseignement de la parole et il a montré aux yeux de tous ce qui arriverait quand le royaume de Dieu serait sur eux. Et il leur a donné un avant-goût de ce que c'était. Dia naseho tao anatin'izany zany fa no le ministera nataon'i Jesosy nandritra ny telo taona dia teo no nahitany olona manao anamarina zany endrikendriky ny fanjakan'Andriamanitra zany. 예수님이 십자가에 죽으실 때 어떤 일이 일어났습니까, 여러분? Que s'est-il passé quand Jésus a été crucifié? Inona no zavatra nitranga raha ohatra ka nombona teo amin'ny fijaliana Jesosy? 마태복음 27장 51절에 보면 휘장을 가리고 있던 지성소를 가리고 있던 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어졌습니다. Dans Matthieu chapitre 27 verset 51, il est écrit que le voile qui cachait le Saint des Saints a été coupé en deux de haut en bas. Lay voalaza ao amin'ny Matio fafito amby roapolo amin'ny faraky amin'ny dimampolo dia voalaza fa tritra lay efitra lamba zay nampisarika ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina. 이것은 예수님이 십자가에 죽으심으로 하나님 나라로 들어가는 문을 활짝 여신 겁니다. Jésus a donc ouvert la porte qui mène au royaume de Dieu en mourant sur la croix. Jesosy zany naneo fa nosokafa ny varavarana hidirana makao amin'ilay tranon'Andriamanitra dia ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. 그전에는 하나님 나라 이런 것이다 라고 예시를 하셨는데 그가 십자가에 죽으심으로 이제 그 나라로 들어가는 문을 열고 열쇠를 주신 겁니다. Avant, il avait juste montré ce qu'était le royaume de Dieu, il leur a juste donné un avant-goût, mais en mourant sur la croix, il a carrément ouvert la porte du royaume de Dieu et a donné la clé. Mais no nanomboana anazy tokony azo fijaliana zany dia izay no nahafahany naneo zany manona sy manona zany fanjakan'Andriamanitra zany efa mba makatsirotsiro ny sahaty fa rehefa maty kosa izy tena voasokatra tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Barabarana. 휘장이 찢겨진 사건을 우리 아까 읽었던 히브리서 10장 19절과 20절에서는 그의 몸이 찢겨졌다고 되어 있습니다. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 20 disent que cet événement montre que le corps de Jésus a été donc déchiqueté pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Voalaza ao amin'ny Hébreu toko fahafolo andininy fasiambiny folo sy faharoapolo raha rofotra ilay efitra namba efitra dia maneho zany ampahafantarina ny bokin'ny Hébreu fa rodika koa ny tenany Jesosy Kristia nanolorany ny fiainany zany mba hisokafana ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra. 예수님이 그 몸이 찢겨짐으로 하나님 나라가 들어가는 문이 열렸기 때문에 누구든지 예수님을 믿으면 하나님 나라로 들어가는 것입니다. Toute personne qui croit en Jésus entre dans le royaume de Dieu car son corps a été déchiqueté afin de nous permettre d'y entrer. Ny olona rehetra zay mino any Jesosy Kristy zany dia manana fahafahana miditra ao amin'io toerana io satria Jesosy Kristia efa no tena ny nofony. 베드로전서 3장 18절에서는 그리스도께서 의인으로서 불의한 자를 대신하여 죽으심으로 우리 하나님께로 나아가게 되었다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, Pierre dit que Jésus en tant que juste est mort pour les injustes et qu'ainsi la porte du royaume de Dieu a été ouverte. Voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo fa
dia Jesosy Kristy koa nampaoriana mba ahafahany manokatra ilay varavarana. 요한복음에서는 예수님의 십자가 죽음이 우리 통해 영생을 얻고 생명의 교제를 한다고 되어 있었어요. Dans l'évangile selon Jean, il est écrit que la mort de Jésus nous permettait d'avoir la vie éternelle et de communier avec Dieu. Ny filazantsara Jaona zany dia mampafantarantsika fa raha toka maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia mba ahafahantsika ny miditra amin'ilay firaisana amin'Andriamanitra. 공관복음서 마태, 마가, 누가복음에서는 예수님의 십자가 죽으심으로 우리 하나님 나라로 들어가게 되었다 이렇게 표현하고 있습니다. Et dans les évangiles synoptiques, il est écrit que grâce à la mort de Jésus, nous avons pu entrer dans le royaume de Dieu. Any ny filazantsara sinoptika zany dia mampafantatra amintsika fa raha toka tafiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra tsika dia noho ny nahafatesany Jesosy. 하나님 나라 들어가 하나님과 교제하게 되었다는 것입니다. Donc d'entrer dans le royaume de Dieu et communier avec lui. Dia amin'izay fotoan'izay ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ao aminy. 여러분 병 고치고 귀신 쫓겨나고 여러 가지 기적보다도 중요한 게 우리가 예수 그리스도의 십자가와 부활을 믿어 하나님 나라로 들어가는 게 더 중요합니다. Et ce qui est plus important que les prodiges que Jésus a réalisés, c'est le fait qu'en croyant en la mort et la résurrection de Jésus, nous entrions dans le royaume de Dieu. Ny naniona zany hoe nanao an'ireny fahagagana sy ireny fanasitranana ireny Jesosy Kristy dia hoentina maneho fa izay mino an Jesosy Kristy dia tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. 오늘날도 성령으로 말미암아 기적도 일어나게 되고 병도 고침받게 되고 귀신도 쫓아나가는 이런 일들이 생길 수 있습니다. Et même de nos jours, il peut arriver que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, il se produisent des miracles, des maladies qui sont guéries. Ny fahitana zany rehefa tonga dia fanjakan'Andriamanitra dia maneho zany fa be dia be ny olona sitrana ny fahagagana hita izay entina maneho hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. 이것은 하나님의 통치의 은혜가 임하는 것입니다. C'est la grâce de voir la gouvernance, le règne de Dieu arriver sur nous. Dia hoentina maneho zany hoe efa tonga eto amintsika ny fanjakan'Andriamanitra noho ny amin'ireo zava-misy tamin'ny andron'i Jesosy. 하나님은 전혀 알지 못하는 사람들, 사단의 메인 이런 사람들에게는 이런 통치의 은혜가 나타나면 그런 기적들이 일어난다는 것입니다. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sous l'emprise du mal, quand ces prodiges arrivent, le royaume de Dieu donc arrive sur eux. Fa ho an'ny ireo izay tsy nalala zany, tsy mahafantatra mihitsy, ka rehefa tonga nefa ireo fahagagana sy zava-mitranga ireo dia tokony ho fantany fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. 이미 예수를 믿고 대대로 하나님을 믿는 그 가정에서 자란 사람들은 이런 통치 은혜가 거의 안 나타납니다. Et pour les personnes qui sont croyants, qui sont croyants depuis par exemple déjà plusieurs générations, ce type d'œuvre, ce type de miracle, cette gouvernance arrive quasiment pas. Fa ho an'ireo izay mieritreritra hoe efa nalala zany ka tonga lay ireo fahagagana ireo dia tsy ho tonga saina mihitsy izy hoe mbola tsy tonga saina mihitsy hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. 저는 하나님과 아무 상관없는 가정에서 자랐습니다. Moi, personnellement, j'ai vécu dans une famille qui n'était pas croyante. Zaho manokana dia tsy mba teraka tao anatin'ny fianakavian'ny olona mino. 교회는 이제 나이가 들어서 왔다 갔다 했습니다만 완전히 사단에 매여 있었습니다. Et même si j'ai fait un peu des allers, même si je suis allé de temps en temps à l'église en étant adulte, je menais une vie qui n'avait aucun rapport avec Dieu, j'étais sous l'emprise du mal. Eny fa na dia efa lehibe aho dia nandelaka any am-piangonana ihany fa tena tsy fantatro mihitsy izany fiainana izany satria zaho dia mbola eo ambany vahoan'ny faharatsiana. 세상 쾌락과 세상 향락과 여기에 푹 빠져 있었습니다.
J'étais plongé, omnubilé par les désirs, les jouissances de ce monde. Dia mbola tafaharotsaka anatin'ny filan'ny nofo sy miaina amin'izay tany kibo izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. 지금부터 제가 이제 33세 때니까 한 3년 전에 하나님의 통치의 은혜가 제게 임했습니다. Il y a environ une trentaine d'années, quand j'avais 33 ans, le règne de Dieu est arrivé sur moi. Efa teo amin'ny telopolo taona lasa izay teo amin'ny 13 taona teo aho dia tonga tamiko ny fanjakan'Andriamanitra. 매우 강력했습니다. Et c'était d'une puissance incroyable. Tena nomban'ny hery mahagaga mihitsy tamin'izany. 그와 동시에 제 병이 다 나았습니다. 병이 많았는데 병이 나았고 매일 기도하게 되고 뭔가 완전히 구름 위에 떠다니는 그런 체험을 많이 했습니다. Et à l'époque, je souffrais de nombreuses maladies qui ont été toutes guéries. Et puis je me suis mis à prier tous les jours et j'étais tellement heureux, j'étais sur un petit nuage. Tamin'izany fotoana izany dia nanana aretina be dia be mihitsy aho fa tonga dia sitrana afaka avokoa ary tena variana. 이거 복음 몰라도 돼요. 복음. 십자가 부활 복음 몰라도 됩니다. Et ce sans connaître l'évangile de la croix. Dia azoko lay atao hoe elonay filazantsarany azo fijaliana. 이것은 하나님의 통치의 은혜가 임한 것이 내가 하나님 나라로 들어간 건 아닙니다. Mais ça montre que même si le règne de Dieu est arrivé sur moi, je ne suis pas pour autant entré au royaume de Dieu. Eny fanade hitako azy fa tena hoe eo marina amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mbola tsy tena tafiditra tao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra. 그럼 목회자는요, 자기가 경험한 것 이상 알 수 없습니다. 자기가 경험한 것만 가르칩니다. Les pasteurs ne peuvent qu'enseigner ce qu'ils ont expérimenté. Ils ne peuvent pas expérimenter, ils ne peuvent pas enseigner ce qu'eux ils n'ont pas expérimenté. Ny pastora dia tsy afaka hitoro mihitsy amin'ny zavatra izay tsy niainany, zavatra tsy fantany, fa izay zavatra fantany ihany tsy maintsy toriny. 저는 제가 경험한 하나님의 통치의 은혜만 열심히 전했어요. 기도해서 병 나으십시오. 또 문제 해결 받으십시오. 그것만 전했어요. Et moi donc j'ai transmis ce que moi j'avais expérimenté. Je disais aux fidèles, oui, priez pour que vos maladies soient guéries, priez pour que vos problèmes soient réglés. Dia zaho dia nazava ho azy koa fa le zavatra fantatro ihany no tsy maintsy ampahafantariko ny mpino mivavaha mba ho sitrana ianareo, mivavaha mba ho afaka ny olana aminareo, mivavaha mba. 이런 하나님의 통치 은혜의 의미는 그 맛보기 예시라고 말씀드렸어요. 예시, 하나님 나라의 예시. Et je vous ai parlé donc que cette gouvernance de Dieu, c'est la révélation, c'est ce qui révèle le royaume de Dieu. Dia fandresana tamintsika teo fa reny zava-mahagaga nitsanga irena dia entina maneho ny zany tena atao hoe fanjakan'Andriamanitra. 한번 생각해 보세요, 여러분. 어떤 사람이 집을 사기 위해서 갔는데 아주 좋은 집이 있었어요. 마음에 들었습니다. Et imaginez, par exemple, une personne est allée acheter une maison et a vu que celle-ci était magnifique. Dia eritrereto hoe nandeha zany dia nijeren'ilay trano tsara tarehy izay efa tena miorina dia tazana hoe tena mahafinaritra. 그래서 그 집을 구경하고 나왔어요. 그렇다고 그 집이 내 집이 됩니까, 여러분? Et cette personne a reçu 구경하고 나왔는데 그렇다고 해서 내 집이 되냐? Et cette personne a contemplé la maison, a regardé un peu en dehors, à l'intérieur. Mais est-ce que c'est pour autant que cette personne a reçu cette maison pour elle? Dia le olona zany rehefa tena tonga ka nahita an'ilay trano dia tena hitany tokoa fa mahafinaritra. Moa ve zany efa niditra an'ilay trano marina izy? 네?
됩니까? 그 집이 내 집이? No. No. 어떻게 해야 돼요, 여러분? Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Inna arzanya no tokony ataony. 돈 지불 하고 뭘 가져와야 돼요? 열쇠, 키를 가져와야지. On doit être en possession de la clé de la maison. Mila alaina no ni fanalahidan'ilay trano. 그때 구경했던 그 집에 우리가 들어가서 살 수 있는 것입니다. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons aller vivre dans la maison que nous avons contemplée. Am'izay tsika vao afaka miditra dia afaka misitraka an'ilay zavatra rehetra ao an-trano. 여기서 하나님의 통치 은혜, 기적이 일어나고 귀신이 쫓겨나고 병고침 받은 것은 마치 하나님 나라 집을 한번 구경하고 나온 거랑 똑같아요. Et le fait de recevoir des miracles venant de Dieu, le fait d'avoir expérimenté son règne, c'est comme aller contempler la maison de Dieu. Fa am'ilay fotoana idiranao zany ka efa hitanao am'izay lay zavatra misy rehetra, lay fangagana sy herin'Andriamanitra, am'izay ianao zany vao tena atao hoe misitraka an'ilay fanjakan'Andriamanitra. 그러려면 하나님 나라 들어가는 열쇠가 필요해요. 열쇠. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut la clé. Ary mba ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mila alainao eny an-tananao ny fanalahidy. 하나님 나라 들어간 열쇠가 예수님의 십자가 죽음과 부활입니다. Et cette clé qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Zay fanalahidy zay ahafahanao miditra dia tsy inona fa Jesosy Kristy maty ary dia nitsangana tamin'ny maty. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 어떤 목사님들은 그 구경만 하고 나와 딱 기도해서 응답받고 기적 일어나고 병고침 받고 이런 일만 하는 목사들이 있어요. Il y a des pasteurs qui ne font qui expérimenter ces choses, qui ne font que contempler et qui transmettent ça. Misy ny pastora zany dia mahita an'ilay zavatra tsara ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra fa mijanona eo fotsiny fa tokony izara izy. 그렇게 예수님이 병 고쳐줬으니까 나도 병 고쳐줘야지. 나도 예수님이 나온 사람들 문제 해결, 나도 문제 계속 이런 사람들이 있습니다. Ils se disent, comme Jésus a guéri ma maladie, je dois aussi guérir les maladies des autres. Comme Jésus a réglé mes problèmes, je dois aussi régler ceux des autres. Dia satria Jesosy Kristy no nanasitranao tamin'ny aretiko, satria izy no namahy ny olona rehetrarehetra, dia mba tokony andeha amin'ny olona koa aho mba hanasitrana anazy mba koa hanala ny olona rehetra amin'ny fiainana. 그런 사람들은 예수님의 죽음과 부활이 아무 상관없습니다. 아무 의미 없습니다. Et ces personnes n'ont aucun rapport avec l'évangile du royaume de Dieu. Fa izany olona izany dia tsy anana fahalalana tena izy marina mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa dia hitany fotsiny fa manasitrana manao fahagagana. 우리는 복음을 전해서 사람들 하나님 나라로 들어가도록 열쇠를 전해줘야 됩니다. Nous devons transmettre l'évangile du royaume de Dieu pour que nous devons transmettre la clé du royaume de Dieu pour que les gens puissent y entrer. Mila resahana na ambara zany lay fanalahidin'ilay fanjakan'Andriamanitra mba ahafahan'ilay olona miditra ao anatiny. 그럼 항상 하나님과 함께 살게 되고 그 안에서 기뻐하게 된다는 거예요. Et c'est ce faisant que nous demeurons dans le sein du Père et que nous nous réjouissons à chaque instant. Dia noho izany dia tokony hitsofoka isika ao anatin'izay fatsapan'Andriamanitra ray izay mba ahafahantsika miaina sy mizara izany. 그래서 하나님 나라 들어가서 하나님과 교제하는 사람들은 문제가 있어도 괜찮습니다. 가난해도 괜찮습니다. 병이 있어도 괜찮습니다. Et les personnes qui entrent dans le royaume de Dieu et qui communient avec lui, même s'ils ont des problèmes, même s'ils souffrent de maladies, ce n'est pas grave. Eny fa rehefa lay olona zany ka rehefa tena tonga ka tena miaina marina niditra tamin'ilay fanjakan'Andriamanitra, miaina ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra,
eny mety misy tsy fahasalamana izy na mety misy zavatra ratsy mitrango amin'ny fiainao fa tsisy dikany zany a manoloana an'ilay fanjakana zay mety irany. 성경에 보면 막달라 마리아라고 하는 여자가 나와요. Si on regarde dans la Bible, on voit un personnage qui s'appelle Marie de Magdala. Raha jerentsika ny tokony ao anatin'ny baiboly raha iverina manokana mikasika amin'ny Marie Magdalene. 그에게 강력한 하나님의 통치의 은혜가 임했습니다. Et s'est produit sur elle un règne très puissant de Dieu. Dia resahana mikasika an'io fanjakana zay azo lazaina hoe tena mahery. 7 귀신이 쫓겨갔어. 인생이 완전히 바뀌었습니다. 7 démons ont été chassés et sa vie ça a été transformée. Dia rokany ala tao amina lay devola dia tena niova tanteraka ny fiainana. 그때부터 그는 예수님을 열렬히 따라갔습니다. Et depuis, elle a suivi fidèlement Jésus. Ary nanomboka tamin'ny nanarahany any Jesosy. 예수님이 십자가에 죽는 자리까지, 무덤에 묻힌 자리까지 따라갔고, Et elle a suivi jusqu'au moment où Jésus a été crucifié, jusqu'à son tombeau aussi. Ary dia nanaraka hatramin'ny farany izy tamin'izay nalehan'i Jesosy eny fa hatrany nanomboana anazy tamin'ny azo fijaliana. 예수님이 이미 죽어 장사되셨는데 향품을 가지고 또 향품 발라주려고 그 새벽에 나왔어요. 부활한 새벽에. Alors que Jésus était déjà mort et mis dans le tombeau, elle a pris des parfums pour oindre son corps et s'y est précipité dès l'aube. Eny fa nandefa maty tany am-pasanaza izy dia mbola nitady menaka ihany nandenakany malakilaky mba hanositra diloilo an'ilay faty. 하나님의 통치 은혜가 너무 크니까 완전히 자기 삶을 하나님께 드린 거, 주님께 드린 거. Parce que ce règne de Jésus a été tellement d'une force incroyable, elle a donné toute sa vie à Dieu. Satria Jesosy Kristy dia manana fahefana niopampana dia ilay fahefana zay ananany analay Andriamanitra. 그러나 예수님의 부활 소식을 알려주자 무서워서 도망가 버렸습니다. Et quand on lui a appris la nouvelle de la résurrection de Jésus, elle a pris peur et s'est enfuie. Ary rehefa hitan'izany lay fanjaka lay nanangana nahitana azy dia aveo izy nandositra. 저도 그랬어요. 저도. Et j'étais dans son cas. Dia 제가 그랬어요. 제가. J'ai fait la même chose qu'elle. zakoa dia nanao toy izany ihany. 하나님의 통치력이 너무 커서요. 하던 사업을 그만두고 신학교 가서 목사가 되어버렸어요. Tellement ce règne de Dieu sur moi a été puissant que j'ai abandonné, j'ai clôturé tout ce que je faisais et je suis allé dans l'école de théologie. Dia rehefa nahita an'izay zavatra zay aho hitako tokoa ilay izy dia lasa fotsiny ako nandeha nakany amin'ny sekoly fianarana mikasika ny amin'ny Andriamanitra teolojia. 예수님의 능력이 내게 나타나서 내가 사람들 병도 고쳐주고 문제도 해결해주고 싶고 이런 일들을 했어요. 복음은 안전하고. Et j'ai eu cette volonté de, comme Jésus a fait de nombreux prodiges sur moi, je dois les faire à mon tour aux gens. Dia zakoa dia nanana an'izay finiavana izay zany mba te hanao tahaka an'i Jesosy Kristy koa mba hanao fahagagana, hanao famantarana amin'ny tahakan'ilay natao an'i Jesosy. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하셔서 이미 하나님 나라로 들어가셨는데 나는 예수님을 이 땅에서 붙잡아놓고 내가 그 일을 하려고 했던 겁니다. Jésus, alors qu'il est mort sur la croix, ressuscité et entré dans le royaume de Dieu, moi je le maintiens sur terre et j'essaie de refaire, de reproduire ce que lui il avait fait pour annoncer, pour donner un avant-goût du royaume de Dieu. Jesosy Kristy dia tena nidina tetia andeha nitsofoka tamin'ny karazana fahoriana sy ny nanomboana anazy tamin'ny maty fa izaho kosa dia ety ambony tany fotsiny dia
tianao sady koa ny zavatra nataony. 비참한 목사였어요, 여러분. C'était un pasteur des plus lamentables. Zaho tamin'izany fotoana zany dia tena pasteur tena mampalahelo. 하나님과 교제에서는 기쁨이나 평강을 몰랐습니다. J'ignorais cette joie, la paix qui venait de la communion avec Dieu. Tena mbola tsy fantatro mihitsy zany atao hoe fiadanana na koa zany tena hoe firaisana amin'Andriamanitra izany. 예수님이 3년 동안 하셨던 그 일만 죽으라고 한 거예요. Et j'ai donné ma vie pour faire ce que Jésus lui avait fait en 3 ans. Dia nomeko anazy ny fiainako ary dia tianao ohatran'ilay nataon'i Jesosy nefa vita nandritra ny 3 taona. 예수님의 사도들은 하나님 나라로 들어가는 문, 열쇠, 십자가 부활을 전했습니다. Les apôtres de Jésus ont prêché l'évangile de la croix de Jésus et de sa résurrection, qui est la clé pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Fa ny apôstôly kosa rehefa nitory izy dia tonga dia nitory nikasikina amin'ny fahafatesan'ny fitsanganana io dia nomeny lay fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra. 예수님의 제자들은 예수님의 죽음과 부활 전함으로써 3년 동안 예수님이 증거하셨던 하나님 나라로 들어가도록 한 겁니다. Et donc les disciples de Jésus, en transmettant l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus, ont fait entrer les personnes dans le royaume de Dieu que Jésus avait révélé durant son ministère. Fa iny apôstôly kosa dia tonga dia nizaran'ilay fanalahidy Kristy maty ary dia natsangana tamin'ny maty dia pidibeny olona no tafiditra anaty fanjakan'Andriamanitra. 우리 오해하면 안 됩니다. 사역을 여러분. On doit pas faire de fausse idée sur notre ministère. Tsy tokony anao hevitra diso mihitsy tsika manoloana ny ministera zay ataontsika. 우리는 복음, 예수님의 죽음과 부활, 복음을 전해서 사람들에게 생명을 얻게 하고 하나님 나라로 들어가도록 하는 그 일을 해야 됩니다. Nous devons faire ce ministère de transmettre l'évangile de la croix et de la résurrection afin que les personnes qui croient aient la vie éternelle et puissent entrer dans le royaume de Dieu. Dia asa tokony ho ataontsika mihitsy zany dia io fampatana ny fanalahidy io any amin'ny olona zay miaino antsika mba ahafahana miditra koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 그럼 우리가 복음을 정확히 알아야 됩니다. Et pour ce faire, nous devons bien connaître ce qu'est l'évangile. Mba ahafahantsika manao an'izany dia mila haitsika tsara ny mamaritra hoe inona marina ny atao hoe filazantsara. 여러분 로마서 4장 25절에서 5장 2절까지는 복음을 통해 들어가는 하나님 나라에 대해서 말씀하고 있습니다. Dans le chapitre 4 des Romains, du verset 25 au verset 2 du chapitre suivant, Paul nous parle de ce royaume de Dieu dans lequel on entre grâce à l'évangile. Voalaza amin'ny Romana 4 manomboka amin'ny andininy 5:20 amin'ny mbola mitohy lavitra dia voalaza ao ny mikasika ny amin'ny atao hoe filazantsara. 4장 25절에서는 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 우리를 의롭다시게 살아나셨느니라 예수님의 죽음과 부활에 대해서 나오고 있습니다. Le verset 25 nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce verset dit que Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Ao anatin'ny andininy 5:20 amin'ilay Romanina 4 zany dia nambara ao anatin'izany hoe Kristia dia maty ary dia natsangana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 5장 1절은 그리스도의 죽음과 부활을 믿은 결과에 대해서 말씀하고 있습니다. Et le verset 1er du chapitre 5 nous parle du résultat de notre foi en l'évangile. Ary voalaza amin'ilay andininy voalohany zany amin'ny toko 5:20 dia miresaka izy hoe raisitsika na no amarinina tamin'ny finoana isika ary dia azo sy anarina zany fanjakan'Andriamanitra izany fiainana.
여기 보면 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았다는 말은 우리가 그리스도의 죽음과 부활을 믿음으로 의롭다 하심을 받았다 이런 뜻입니다. Paul dit que nous avons été justifiés par notre foi, c'est-à-dire que en croyant à la mort et en la résurrection de Jésus, nous avons été justifiés. I Paul apôstôle dia milaza hoe no amarinina isika rehefa notoriana tamintsika ny fa hoe Kristy maty no ny fahotana dia amarininaandriamanitra isika. 그렇게 되면 우리가 하나님과 화평을 누리게 되고 하나님의 영광을 보게 된다. 하나님 나라에 들어간다는 겁니다. Et ce faisant, nous avons fait la paix avec Dieu, nous contemplons sa gloire et nous entrons dans sa maison. Dia ny fahazahoantsika sy faraisana zany dia ahafahantsika miditra ao anatin'ilay efitrano ny fanjakan'andriamanitra dia misitraka an'izany. 그래서 사도행전 28장 23절 한번 보겠습니다. On va voir Actes chapitre 28, verset 23. 사도 바울은 아침부터 저녁까지 하나님 나라를 증언했다고 돼 있어요. Paul dit qu'il a prêché toute la journée, du matin au soir, l'évangile du royaume de Dieu. 이 모세의 율법과 선지자의 말, 즉 성경을 가지고 예수에 대해서 전했다는 것입니다. Et tout comme l'ont fait les prophètes, il a enseigné à propos de Jésus en s'appuyant sur la Bible. Ma asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo dia manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia miresaka mikasika an'io fanjakan'andriamanitra io izy. 여러분 바울은 엄청난 체험을 했던 사람이에요. Paul, c'était quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses dans sa vie. I Paoly apôstôly dia efa nanana traikefa maro be teo amin'ny ministera zay natao. 그는 많은 병도 고쳐줬습니다. Il a guéri beaucoup de maladies. Dia misy ny aretina zay nositrana. 다메섹에서 부활하신 주님도 만났습니다. Et il a même rencontré Jésus ressuscité à Damas. Ary dia tafahoana tamin'ny Jesosy Kristy mihitsy Kristy tany amin'ny lalan'ny Damaskos. 그 고린도후서 12장 1절 보면 3층천 저 하늘까지 올라가서 희한한 체험도 했습니다. Et même si on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, il a fait une expérience incroyable. Dia hitantsika koa zany amin'ny Korintianina faharoa toko faharoapiny folo andininy faharoa fa dia nisy zavatra sarotra inoana mihitsy zay miaina ny Paul. 그러나 바울은 그걸로 사역하지 않았습니다. Mais Paul ne s'est pas limité à ses expériences. Fa ny Paul kosa dia tsy niolona fotsiny amin'ireo traikefa izay nananany ireo. 이 성경을 가지고 예수에 대해 전해 그들 하나님 나라로 들어가겠다는 것. Il a prêché Jésus à travers la Bible et a fait entrer les gens dans le royaume de Dieu. Ny tory avy eo amin'ny baiboly izy ny mikasika ny amin'ny fahafatesany Kristy ary dia afaka niditra tamin'ny fanjakan'andriamanitra ry olona zay nihaino azy. 다시 말해 복음을 전하여 사람들에게 생명을 얻게 했다는 것이. Autrement dit, il a prêché l'évangile et a ainsi permis aux gens d'avoir la vie. Dia zay no nahafahany ny resaka mikasika ny amin'ny filazantsara ary nahafahan'ny olona nandray an'ilay fiainana. 그럼 복음은 무엇입니까? Alors, qu'est-ce que l'évangile? Raha fiteny inona moa zany no atao hoe filazantsara? 성경에서 말하는 복음은 무엇입니까? Qu'est-ce que l'évangile dont parle la Bible? Inona no tena ambaran'ny baiboly? 여러분이 사람에게 배운 또 학습된 복음 말고 성경에서 말하는 복음이 무엇입니까? Non pas l'évangile que vous avez entendu de la part d'autres personnes, ni l'évangile qui vous a été enseigné, mais l'évangile que la Bible nous révèle. Inona zany ny filazantsara mizaraitsika ny tsy hoe le filazantsara eny tany ananina tany avy tamin'olona fa tokony ilay filazantsara tena voambaran'ny baiboly no zany.
fahafatesana sy ny fitsanganan Jesosy Kristy. 예수님의 죽음과 복음은 두 차원으로 설명할 수 있어요. 첫 번째는 하나님의 아들 예수 그리스도입니다. L'évangile, c'est premièrement Jésus, le Fils de Dieu. Ny filavan-tsara aloha voalohany indrindra dia hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. 이것은 마가복음 1장 1절과 로마서 1장 2절에서 4절까지 나오고 있습니다. On le voit dans Marc chapitre 1 verset 1 et dans Romains chapitre 1 du verset 2 à 4. Dia hitantsika an'izany amin'ny Marka toko voalohany andiny voalohany ary koa amin'ny Romana toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. 두 번째는 그의 메시아적 행위라고 우리가 얘기합니다. 그의 메시아적 행위다. Et deuxièmement, on appelle l'évangile les œuvres messianiques qu'a réalisé Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dia ny teboka faharoa mikasika ny amin'ny atao hoe filazantsara dia ny asan'i Jesosy Kristy. 그것은 고린도전서 15장 3절에서 5절까지 나오고 있습니다. On les trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 à 5. Dia hitantsika an'izany amin'ny Korintiana voalohany dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. 네 가지 구원 사건입니다. Donc 4 événements du salut. zavatra tranga anankiefatra mikasika ny amin'ny famonjena. 첫 번째 성경대로 그리스도가 우리 죄를 위하여 죽으신 것. Premièrement, primo selon les Écritures, Jésus a été crucifié pour le péché. voalohany zany dia Jesosy Kristy nomboana noho ny fahotana. 두 번째는 장사 지낸 바 된 것. Secondo, il a été enseveli. Ny faharoa dia avy eo nalevina. 세 번째 성경대로 사흘 만에 다시 살아나신 것. Tertio, selon les Écritures, il est ressuscité le troisième jour. Dia ny fahatelo dia araka soratra masina natsangana tamin'ny maty. 네 번째 부활하셔서 나타나신 것. Et quadrio, sa réapparition après sa résurrection. Ary ny fahaefatra dia ny fisehoany tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. 이 네 가지 그리스도의 사건은 오리지널 가스펠입니다. Et ces quatre événements concernant le Christ sont l'évangile originel. Ary ireo zavatra efatra ireo no tena atao hoe filazantsara tsy piraty. 예수께서 이렇게 네 가지 사건을 일으키셨고 사도들에 의해서 전승되었고 모든 교회가 전해야 될 복음입니다. Jésus a été donc grâce à Jésus ces quatre événements se sont produits. C'est l'évangile que les apôtres ont transmis et c'est l'évangile que toutes les églises doivent transmettre. Ireo teboka efatra ireo izay anisan'ny lazain'ny apôstôly zany dia ireo no tokony ampitain'ny mpino rehetra. 복음을 연구한 신학자들에 의하면 네 가지 사건이 독립적으로 되어 있다고 하는 걸 주목합니다. Et les théologiens qui ont étudié ces quatre événements disent que ces événements sont tous à part. Ireo teolojiana zany izay nandinika mikasika ny filazantsara ireo dia ireo zavatra efatra ireo dia mila atokana manokana. 지금 세계적으로 가장 유명한 그 신약 신학자는 톰 라이트라고 하는 영국 분입니다. Il y a un Anglais qui s'appelle Tom Light et c'est un des théologiens les plus connus de notre époque. Misy teolojiana anankiray izay antsoina hoe Tom Light zany izay miresaka mikasika an'io amin'izao vanim-potoana izao. 그가 복음에 대해서 책을 썼는데 이 네 가지 구원 사건이 없으면 기독교는 무너진다고 얘기했습니다. Il a écrit un livre sur l'évangile et il a dit que si ces quatre événements n'avaient pas eu lieu, le christianisme n'aurait pas pu exister. Voalazany anatin'ny boky io zany fa raha mitoro mikasika ny filazantsara ka tsy voaresaka ireo zavatra efatra ireo dia tsy tena efikasy. 이 네 가지 구원 사건이
없었기 때문에 기독교 역사에 보게 되면 기독교가 다 무너졌습니다. Et parce que ces 4 événements n'ont pas été à la base des enseignements, et bien certaines églises s'étaient effondrées. Satria ireo tranga anaky efatra ireo efa tsy tena voambara dia aozay no mahatonga ny fahafoanan'ny fiangonana. 그래서 이 복음을 사도들이 전한 복음이다 그렇게 말합니다. Et on l'appelle donc l'évangile qui a été transmise par les apôtres. Dia izay ilay filazantsara zay natainy ireo apôstoly. 여러분 갈라디아서 1장 8절 가서 한번 읽어보겠습니다. On va lire Galates chapitre 1er verset 8. Dia uvakitsika ny Galatiana toko voalohany amin'ny fahavalo. Galatiana toko voalohany andininy fahavalo. Galatiana toko voalohany andininy fahavalo. Galatiana toko voalohany andininy fahavalo vakitsika isa roa telo. Fanaizahay nanjevy any an-danitra azy no nitoro filazantsara aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo aoka vohozona izy. 여기 바울이 이렇게 말합니다. 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음이란 말이 나와요. 우리가 너에게 전한 복음은 아까 읽었던 4가지 구원 사건 사도들이 전한 복음입니다. Donc là, quand il dit l'évangile que nous vous avons transmise, ça se réfère à ces 4 événements. Dia ireo zavatra nambara ireo zany dia ny zavatra tokony lazaina zany dia ireo tranga efatra ireo no mila ambara ny amin'ny filazantsara tena izy. 이 4가지 구원 사건 사도들이 전한 복음 외에는 다른 복음이 없다는 겁니다. Ils disent que il n'y a pas d'autre évangile que ces 4 événements du salut qu'ils ont transmis. Tsy misy filazantsara hafa zany fa io ihany no filazantsara tena izy dia miresaka andreo tranga anaky efatra ireo. 이 4가지 구원 사건으로서 복음을 전하지 않으면 저주가 있다고 그렇게 말하고 있습니다. Ils disent que si l'on ne transmet pas l'évangile de ces 4 événements rédempteurs, eh bien la malédiction elle est frappée. Raha tsy ireo zavatra efatra ireo zany no lazaina mikasika ny amin'ny atao hoe tena filazantsara dia ny ozona no miatra aminy. 그래서 4가지 구원 사건의 복음을 십자가 복음, 장사 복음, 부활 복음, 나타났다고 해서 나타난 복음, 현현 복음이라고 그렇게 했어요. Et ces 4 événements qui constituent l'évangile, on les appelle l'évangile de la croix, l'évangile du tombeau, l'évangile de l'ensevelissement, l'évangile de la résurrection et l'évangile de la réapparition. Dia voilà zany ny filazantsara l'évangile de la croix, ny filazantsara ny azo fijaliana, de l'ensevelissement, dia ny filazantsara ny fandevenana, de la résurrection, ary koa ny fitsanganana amin'ny maty, et de la réapparition. ary ny fisehoany. 여러분이 사도들이 전한 온 복음을 믿으면 뭘 얻습니까? Et qu'est-ce que vous recevez en croyant en cet évangile transmis par les apôtres? Dia inona no eritreritrintsika ny manoloana an'ireo filazantsara izay nampitain'ny apôstoly? 뒤에 있잖아요. 뒤에. 복음을 믿으면 뭘 얻습니까? 라비에. Ny filazantsara ny fiainana.
복음은 그 자체가 목적이 아니고 생명을 얻게 하고 생명으로 살게 하는 게 목적입니다. L'évangile, ce n'est pas le but en soi, mais le but est de donner la vie et de nous faire vivre cette vie. Ny tanjona dia tsy nakory fa ny ananana an'ilay fiainana dia io firaisana amin'Andriamanitra io. 우리가 생명을 다 얻었습니다. 생명이 있어도 복음을 알지 못하면 생명으로 살 수 없고 생명의 교제가 불가능하다는 거예요. Nous avons tous reçu la vie et même en connaissant l'évangile et même et si on ne connaît pas l'évangile, même si on a cette vie, on ne peut pas vivre, jouir de cette vie et communier avec Dieu. Fa na dia fantatsika aza ireo zay mamaritra tena filazantsara kanefa tsy tena miaina amin'izany isika dia mbola ampahany ihany voray. 바울은 로마 교회에 가고자 했는데 그 목적은 복음을 전해서 그들이 생명으로 살도록 하기 위해서 로마 교회에 가고자 했습니다. Paul a tant voulu aller rendre visite aux églises romaines et c'est pour leur transmettre la vie afin qu'ils puissent vivre et jouir de cette vie qu'ils ont reçue. I Pauli apostolia dia nanana fanoriana miredareda mihitsy mba hiaona amin'ny fiangonana tamin'ny Roma mba tena ahitany zareo sy mba hisitrahany koa an'izany atao hoe fiainana be dia be izany. 로마 교회 성도들이 이미 구원받았고 하나님의 사랑받는 자고 그리스도의 것인데 복음을 모르기 때문에 생명으로 살 수가 없었다는 거예요. Et sans connaître donc cet évangile, on ne peut pas vivre pleinement cette vie que nous avons reçue. Raha ohatra zany ka tsy tena ananantsika an'izany ireo tena fahalalana ireo dia tsy tena afaka tena miaina an'izany tena hoe fiainana izany. 그러나 바울은 당장 갈 수 없어서 편지를 대신 썼는데 그것이 우리에게 남아 있습니다. Et Paul, comme il n'a pas pu y aller sur le moment, il aura écrit une lettre. Et cette lettre est dans la Bible. Dia i Paul zany satria tsy tena afaka tena miaina zany no izy tao anatin'ny fotodiana noratra andreo tena ireo mba ahafahan'ny olona manala izany. 바울 서신 중에서 로마서는 복음을 가장 정확하게 설명하고 있고 이 복음을 통해서 생명으로 가는 길로 인도하고 있습니다. Et parmi tous les épîtres que Paul a écrits, les Romains, c'est le livre qui nous transmet le mieux l'évangile et qui nous conduit vers la vie que donne cet évangile. Pauli apôstôly satria efa tany am-ponja izy dia voatery tsy maintsy nosoratany ilay izy dia hitantsika ao amin'io bokyny romanina io ilay zavatra nosoratany mba ahafahan'ny olona tena mahafitsara tena atao hoe filazantsara. 2000년 역사에서 기독교가 무너질 때마다 하나님의 사람들은 로마서를 통해서 다시 일으켜 세웠습니다. Et durant les 2000 ans d'histoire du christianisme, à chaque fois que le christianisme était sur le point de basculer, d'osciller, tous les personnes qui l'ont remis sur pied se sont appuyées sur le livre des Romains. Nandritra amin'izay roa arivo fotoana lasa izay nizarana an'ilay filazantsara efa saika hitondongana ny fiangonana dia avy amin'ny alalan'ny bokyny romanina io no tena ahitantsika mazava ny tena atao hoe filazantsara. 성 어거스틴, 마틴 루터, 또 존 웨슬리, 또 칼바르트까지 로마서를 통해서 교회를 새롭게 만들었습니다. Donc Saint Augustin, Martin Luther, Barth, tous ces personnages se sont tous appuyés sur le livre des Romains. I Saint Augustin, na Martin Luther, ni Barth dia reny olona rehetrarehetra reny dia miainga avy amin'ny bokyny romanina no nahazahoany ny tena filazantsara tena izy. 마틴 루터는 말이죠. 그 1500년 동안 그 가톨릭 교회에 경직된 교회를 로마서로 뚫고 생명력 있는 교회로 다시 일으켰습니다.
Luther, par exemple, cette église catholique qui était endurcie à son époque, il l'a renouvelé donc grâce à ce livre. Marka Luther zany zay niaina tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny katolika zay nanana hery tsy mety hiala fa hianjona le fomba fisainany ihany dia io bokyny romanina io no nahitan'ny Luther ny fisokafana ka nahazahoany tena atao hoe filazantsara marina. 마틴 루터는 로마서를 너무 사랑했습니다. Et Luther adorait ce livre des Romains. Martin Luther dia tena nakama mihitsy an'io bokyny romanina io. 그래서 로마서를 이렇게 불렀습니다. It's my wife 이렇게 불렀습니다. Et il a appelé ce livre des Romains son livre. Dia nantsoiny Luther zany fa io bokyny romanina io tena tiany dia lazainy io ny bokyny. 우리 목사님들이 사모님을 너무 사랑하니까 로마서를 It's my wife 이렇게 불렀다는 거. Et donc tout comme les pasteurs aiment leurs femmes, Luther, comme tellement il aimait ce livre, il l'appelle mon livre. Tena tiany ary tena mamy mihitsy io boky io dia no teneniny hoe io boky. 루터는 와이프를 너무 사랑했습니다. Et Luther adorait sa femme. Ary Luther dia tena nakasitraka mihitsy koa ny vatany. 제가 5년 전에 루터가 살았던 집을 방문한 적이 있어요. 독일에 가가지고. Et il y a 5 ans, j'ai eu l'occasion de visiter la maison en Allemagne, sa maison. Taona lasa izay dia mba nahazo fafana mba nanitsidika ny tranony. 루터는 종교계 가면서 박해를 많이 받고 위협을 많이 받아서 굉장히 스트레스가 많았습니다. Et Luther, en entamant cette réforme religieuse, était beaucoup persécuté. Il était sous un stress quasi permanent. I Luther zay tena iregreta te hitondra an'izany fanovana izany dia misedra fanenjehana mafy. 가정을 잘 돌보지 못했습니다. Il n'a pas pu bien s'occuper de sa famille. Dia tsy tena afaka ny karakara ny fianakaviany loatra. 이 독일 사람들이 맥주를 많이 마시는데 항상 루터는 맥주에 취해 있었다는 거예요. Et on dit 스트레스를 받았어요. que les gens à l'époque buvaient beaucoup la bière, et Luther on buvait aussi beaucoup et il était plus sobre. Elle était aussi. Luther en buvait beaucoup aussi. Dia tamin'izany fotoana zany dia tia labiera be ny olona tamin'izany fotoana zany dia misotro ihany koa Luther. 근데 사모님이 집안일 전부 다 먹여 살리고 다 사모님이 다 책임졌다. Et c'est sa femme qui s'occupait de la maison, qui faisait vivre la maison, sa famille. Dia ny vadiny no tena nandray antanana ny fiainam-piangonany ny karakara ny fianakaviana. 제 룸메이트 목사님이 그 설명하고 있는 가이드한테 물었어요. 그럼 루터가 술 취해서 종교개혁 했습니까? 이렇게 물었어요. Et quelqu'un a demandé au guide qui nous accompagnait, est-ce que donc Luther a entamé la réforme religieuse parce qu'il était bourré? Est-ce qu'il a entamé la réforme religieuse parce que il était sous l'emprise de la bière? Dia nametra-pantariny zay zany tamin'ilay olona zay nitarika anay guide zany ilay mpanitsidika ny tranon'ny Luther dia hoe nanao an'ireny fanovana na révolutionnaire ireny ve Luther satria izy nisotro be dia be. 그러니까 그 가이드가 대답하더라고요. 그럼 제정신이 있겠습니까? 이렇게 대답하더라고요. Et le guide répond, est-ce que vous pensez qu'il a fait en toute conscience? Dia nametra-panontaniana taminay ilay mpitarika ilay guide hoe
nareo ny hevitra fa dia tena nanao an'izany tokoa ny izy ao anatin'izany fisaina zany. Une épisode mita 그냥 듣고 잊어버리세요. C'est juste un épisode, hein, vous pouvez l'oublier. Fa anaty fonoteny fotsiny zany fa azonareo atonona izany. 루터는 하나님의 손에 붙잡혀서 로마서를 통해서 이 종교 개혁이라고 엄청난 일이 있다는 것입니다. Luther était donc guidé par la main de Dieu, soutenu par la main de Dieu, et il a entamé, grâce au livre des Romains, cette réforme religieuse. Ny zavatra tena azo antoka dia Andriamanitra no nitarika anazy ary dia nitrandraka ny bokyny Romanina io nahitana an'ilay fomba fivavahana. 우리 이제 식사하고 난 다음에 로마서에서 증거하는 엄청난 그 복음을 들을 겁니다. Et après le repas, on va écouter cet évangile proclamé transmis par ce livre des Romains. Dia aorianan'ny sakafo rehefa avy mihinantsika dia ho hitantsika ny eo zany ho jerena io afatra avy amin'ny boky. 할렐루야. 하나님은 사모하는 자를 만족해 하시고 줄인 자에게 좋은 걸 주십니다. Et Dieu satisfait va donner la satisfaction à toutes les personnes qui désirent sa parole. Andriamanitra dia anome fahafapoa ho an'ny olona rehetra izay mahitahita dia lalana ny soratra azy. 우리 목사님들이 이 로마서를 통해서 복음을 분명히 깨닫고 다시 한번 우리 마다가스카르 교회, 아프리카 교회가 일어서길 바랍니다. Et j'espère qu'à cette occasion, les pasteurs pourront bien comprendre cet évangile qui est écrit qui est transmis par les Romains et ainsi rééveiller l'église malgache, les églises dans toute l'Afrique. Irinya zany ny pastora dia samy hitrandraka anio tena filazantsara tena izy io dia afaka hitondra fifoazana amin'ny ety firenentina koa Afrika. 여러분 로마서에서 가장 중요한 구절 한 절 읽겠습니다. 로마서 6장 4절 말씀입니다. On va lire juste un verset, Romains chapitre 6 verset 4, qui est très fondamental dans ce livre. Dia hamarana azy dia hovakitsika ny bokin'ny Romana toko fahaenina dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo izy. 6장 4절 같이 한번 읽어보세요. Dia ny andininy fahaefatra. Romana toko fahaenina andininy fahaefatra efa manisa iray sahady izy. Roa telo koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitsy ny Krainy no andehanantsika kosa amin'ny fiaina vaovao. 아멘. 여러분 그 복음의 네 가지 사건 중에서 여기 세 가지 사건이 이 안에 들어 있습니다. Dans ce verset, on retrouve les 4 événements rédempteurs parmi les 4. Dia ao anatin'io andininy fahaefatra io dia hitantsika ilay tranga efatra izay malaza ny amin'ny filazantsara. 그리스도가 죽으신 것, 장사되신 것, 부활하신 것, 이 세 가지 사건이 이 안에 들어 있습니다. Ce sont la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Dia ny fahafatesan'ny Kristia dia ny fandevenana anazy ary koa ny fitsanganany amin'ny maty. 그 여기서 그의 죽으심과 합하여 세례받고 그와 함께 장사되고 그의 부활에 연합되면 우리가 새 생명으로 산다 그렇게 말씀하고 있습니다. Et ce verset dit que nous vivrons selon cette vie nouvelle qui nous a été donnée en étant ensevelis avec Jésus, en étant baptisés en sa mort. Dia voalaza zany fa dia miaina amin'ilay fiainam-baovao amin'ny fiombonana miaraka tamin'ny Kristy izy nomboana ary izy nalevina.
그러므로 우리 안에 있는 생명으로 살고 생명으로 교제하기 위해서는 이 세 가지 복음, 십자가 복음, 장사 복음, 부활 복음에 연합돼야 되는 것. Et donc pour vivre pleinement cette vie, être unis en Dieu, nous devons bien comprendre ces trois événements, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Dia mba afahantsika ny tena miaina zany dia tokony ho fantatsika sady azontsika zany atao hoe izy maty zany dia nalevina ary dia natsangana. 그의 죽으심과 연합하고 그의 장사됨과 연합하고 그의 부활에 연합할 때 우리는 생명으로 살고 생명을 누린다는 것이죠. On doit donc nous unir, être unis en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection pour pouvoir vivre et jouir pleinement de la vie nouvelle. Mila iarantsika zany ny ilay zavatra anankitelo zany vao miaraka amin'ny Kristy tsika, miarana levina tamintsika ary miarana tsangatsika mba ahafahantsika misitraka an'ilay tena fiainam-baovao. 여러분 연합된단 말이 무슨 말입니까? Et que veut dire le verbe s'unir avec? Inona ny dikan'ilay atao hoe miaraka taminy. 여기서 연합된다는 말은 효력을 발생하는 상태를 말합니다. 효력을 발생하는 상태. Et ça veut dire un état, ça se réfère à un état où le pouvoir qu'a cet évangile apparaît. Zany ny dikan'izany dia tena hoe ananatsika mihitsy lay endrika dia lay miaraka miaina. 이것은 마치 약을 먹었을 때 약효가 나타나는 것과 같습니다. C'est comme lorsque nous mangeons un médicament et que ses effets commencent à se faire ressentir en nous. Tahaka ny ninanatsika fanafody zany dia efa manomboka antsapatsika ny fiantraikana eo amin'ny tena. 그 어제 우리 조니 목사님이 그 에너지 드링크를 먹었더니 효력이 탁 나타났지 않습니까? 에너지가. Vous vous souvenez hier quand Pasteur Johnny a mangé, a bu ce qu'on lui avait donné, il avait repris de la force. Hitantsika ny pasteur Johnny rehefa mihinana le fanafody izy dia tonga dia hitantsika fa tonga dia nahazo hery sady. 효력이 나타나는 거예요. Ce sont les effets de ce qu'il a pu. Ça a fait son effet. Dia zay no vokatra azo tamin'ny fihinanana an'ilay fanafody. 그래서 먼저 두 단계인데 하나는 이게 무슨 효력이 있는지 먼저 들어야 됩니다. 복음을. 십자가에서는 어떤 은혜가 나타났는지 들어야 되는 거예요. Donc, premièrement, on doit avant tout entendre quel effet, quel pouvoir la croix a. Mila miaino aloha voalohany indrindra dia hita eo ny vokany na ny fiantraikany amin'ny fiainana dia vokatr'ilay azo fijaliana. 십자가 복음에는 이러이러한 효력이 있습니다. 장사 복음에는 이러이러한 효력이 있습니다. 부활 복음에는 이런 효력이 있습니다. 복음의 내용을 잘 들어야 돼요. Il faut écouter attentivement le contenu de ces évangiles. Qu'est-ce que l'évangile de la croix fait sur nous? Qu'est-ce que celle sur l'ensevelissement fait sur nous? Et idem pour la résurrection. Dia mila azo mila enona tsara aloha dia azo tsara ilay votoatin'ilay filazantsara dia ho hitantsika eo ny fiantraikana amin'izany atao hoe fitsanganana ary koa ny fiainana miaraka amin'izany. 이제 오후에 제가 그걸 다 설명드릴 겁니다. 십자가 복음에 이런 효력이 있습니다. 장사 복음 이런 효력이 있습니다. 부활 Et 복음 donc 이런 효력이 cet 있습니다. après-midi, je vous expliquerai quels sont les effets que l'évangile de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection ont sur nous. Dia antoanariva zany dia ho hazavaina amintsika ny hoe inona no vokatra azo zany ny amin'ny io filazantsara ny azo fijaliana. 제 성경을 가지고 전할 겁니다. Et je ferai en m'appuyant sur la Bible. Dia ho ataoko zany zay miorina mifototra amin'ny Baiboly.
중요한 건 약을 이제 먹어야 되겠죠. 약효를 알았으면 먹어야 되잖아요. Et comme, 그래야 효력이 나타나겠죠. et comme vous connaissez les effets du médicament, il faut maintenant le manger. dia rehefa hitanareo amizay zany le vokatr'ilay fanafody dia azonareo hoanina amizay le izy. 그건 성령님이 하십니다. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Dia izany no ataony fanahy azy. 각자에게 그래서 효력이 다르게 나타날 수 있습니다. C'est pour ça que les effets que produit cet évangile peut être différent dépendant de chacun d'entre nous. Dia ny vokatr'ilay filazantsara izany dia tena isy vokatra samihafa miankina amin'ny tsirairay izany. 여러분 잘 들어놓으면 복음을 들으면은 여러분의 세미나 끝난 다음에 나중에 효력이 나타날 수도 있습니다. 성령께서. Il se peut que après avoir entendu cet évangile, ces effets se manifestent après ce séminaire. Dia rehefa tena azontsika zany le tena hoe filazantsara dia ho hitantsika amin'izay ny vokany ao aorianan'izao seminaire. 성령께서는 들었던 말씀을 기억나게 하셔서 여러분이 삶의 현장 돌아왔을 때 그때 효력이 나타난다는 것이죠. Le Saint-Esprit vous fait vous souvenir de ce que vous avez écouté et va faire se produire les effets de cet évangile dans votre quotidien. Dia ho tsarovantsika amin'izany ny zavatra izay voaray amin'ity seminaire ity dia ho hita eo amin'izay ny vokany samihafa amin'ny fiainantsika ny andavanandro. 그래서 복음을 정확히 들어야 됩니다, 여러분. C'est la raison pour laquelle vous devez écouter attentivement les effets de l'évangile. Izany dia mila ho henontsika ny ampahamalinana tsara ny vokatry ny azo ny filazantsara. 그래서 오전 강의는 여기서 마치고 좀 식사하시고 조금 쉬시고 오후에는 졸지 않고 이 복음을 잘 들을 수 있길 바랍니다. Donc sur ce, je termine cette partie et après avoir mangé, après avoir pris un peu de repos, on reprend. J'espère que on pourra tous transmettre et écouter sans nous endormir. Zay zany no azo lazaina amin'ity fa dia rariva zany ny tolakandro dia jerentsika ny vokany. 어떤 분은 쉬는 시간에 열심히 활동하고 움직이고 하다가 정작 말씀 드릴 때는 좋은 분이 계시더라고요. Je vois certains qui sont très actifs quand c'est l'heure du repos et qui s'endorment quand le message est transmis. Dia hitako fa misy ny sasany zany amin'ny fotoanany fangalana fitsarana zany dia hetsika samy amin'ny zavatra izay atao. 그래서 오늘만큼은 식사하시고 서로 사람 만나는 것보다는 기도하시면서 혼자 이 복음이 잘 들리고 깨달을 수 있도록 마음과 몸을 준비하시기 바랍니다. 좀 주무시기도 하고. Donc j'espère que après avoir mangé, vous prendrez le temps de prier individuellement pour que le Saint-Esprit vous fasse bien comprendre ce que vous allez écouter, cet après-midi. Dia minofa rehefa misakafo dia ngamba mety vavaka manokana koa ianao any amin'izay zavatra voarainao. 감사합니다. Merci à vous. Dia misaotra. 전임 목사님 기도해 주시고 마치겠습니다. On va finir avec la prière de Pasteur John. Dia ho akapotsika ny amin'ny vavaka izay ataony i Pasteur John. Tsangatsika vavatsika. Misotranao zay ry Andriamanitra aminay ny amin'ny nanikafanao ny sainay ary koa ny tantananao anay nandritra ny fizarana mikasikana amin'ity filazantsara ity. Dia miandrandra anao izahay mba ho tohizanao ny fikarakarana sy ny fanokafana ny sainay ka atonganay tena mahazo ny filazantsara tena izy. Dia ny voninahitra dia ho anao dia ny fitahinao koa ho aminay tsiraray avy ary koa ho tahinao ny mpanamponao izay mizara taminay nataonao fitaovana
ka dia tena isitraka an'izany fiainana izany izahay. Voninahitra dia ho anao irery ihany, dia taio hatrany koa ny toy ny fandaharam-potoananay amin'ny anaranao Jesosy, fanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen.